is our lunch. Lamig kaayo. Thank you, love. The pre-Valentine date daw ni. Okay, road trip. Punta ka ng Sabado. Yay! Yay! Thank you, love. It's a pre-Valentine Day. What? Pre-Valentine date. Welcome! Hey, love. Hi! Wow. Wow! Init nga sabaw. Wow. Sa mabugno nga panahon. lang. Ali lang. Yeah. Ayaks. So, kani siya akong favorite part. Oh, favorite food diri. Ano siya? Pangjingjingwa. Yummy. Yummy. Mm. Unsay pagkaon kung gigutom ka lab? Saan pagkaon nimo? Isa? Saan pagkaon nimo kung gigutom ka? Ini. Huwag yun ang anga ang kon. Migo sa baw. Lami pa gyud kay lang sabaw. Thank you sa lunch treat, love. Thank you for the lunch treat. It's actually an advance, what do you call it? Valentine's. Pre-Valentine's, motherfucker. Hi! Nabusog na mi, manami og lunch agay. Uy! Loko, hindi na kayo ba mag-drive, nabusog lang. Thank you. We're going home na. Dili home eh. Asa man ta? Hana lulugat si Kiting, yung Maui. Yung Maui. Hana lulugat si Mera, Maui. Magpahilis, buong.